Most Citizenship Amendment Act bill যদি পাস খায় চিনি বড় তামুমান जों बर' सभाबान सुनाय अनेक बर' फायगा दिनै फरायनिबो बर' नुबो आसुबजाक सदरनि दंनाय गोबां मा जागानि दं इन फरायखा बर' फायगाना आगि अरो जम्पुइजला टाकारजला बिदि बाजार पर्यन्त हाजिं दाबु सामानि बुइनि दफानि बर' नां गुब्लुंजा एक समय बड़ और गोबां खाय देव त्रिपुरा दखल खाय दं माने आबो किन्तु तिनि जों नुलिया बर' गान सुबिदामान और तिनि सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट बिल कक जों साय दङ 1971 जरा 49 तिसिनि 71 जरा बर'नो सिटिजेनशिप कार्ड रुइसे जों 184 जन राजानि बंशधर जों 31% नि थाखाय रहाय जों अनेक बर' भगवान सुगियाना त्रिपुराव ताबुक जदि सिटिजेनशिप कार्ड सामना हंगाय एसडीएम ऑफिसर सुनजागो 71 साल पर्यंत तुम्हार बाबा तुम्हार ठाकुर दादा বড় তমানি দলিল রিদি প্রমাণ রিদি তবেই সিটিজেনশিপ কার্ড হবে তার মানে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 31% নংথাংনানি 71 জরা সিটিজেনশিপ কার্ড মাননাই দङ কার্ড রিমানি বাগি জিবো তাবুক ম যদি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বিল ফাইগাই অবিল তামসা ভারতবর্ষ স্বাধীনমানি পরে ত্রিপুরা যুক্তমানি পরে 2014 ডিসেম্বর জরা যারা বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান নি থাইनै নব সিটিজেনশিপ কার্ড মারে নাই আর আপু যদি 12 বছর চালুন খাই চিনি বড়কসন 4 থেকে 5% বারে তংলা কাপুরো আর পর্দস ওয়ান সুদে তাকুন্ড তিনি যে 10 জন্য ঠকগৈ 31% ফুলুগৈ দলো आं अनिमेश देवबर्मा चैलेंज समूह बरजना थगु गैछि दलो त्रिपुराओ कम से कम 20 থেকে 30 পক্ষ ওয়ানজৈ কোন কার্ড করি বড় বড় হাবি তিনি রিকশা চালকো কাম খাই চাইবো পাগো হইতো বুঝাগি দং বড় চাকরি থানি তিনি ওয়ানজৈ কাম খাই দন তামো মানিক সরকার তামো বিপ্লব দেব টিএসআর হাই চাকরি খাইতেন বাগে তামো কোয়ালিফিকেশন দরকার দং क्लास 8 जरा परीक्षा जों चाकरी मारो आरो तिनि थाङै नाय दिसों 31% चाकरी माननांगौ आरो 15% रो 20% रो जों चाकरी जायगाय आर जदि सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट बिल पास नि पाइगाय नों मात्र 5% नों थानाय आब्रुनि बागि कोनो चाकरी दंला ताकुरो आगि जे टाकार जला जम्पुइ जला 10 तंगाने हाय सारा त्रिपुरा ग्राङै जों कलब जागि थांनाय आज अरासनो बांसिग्रैबो दंला बांसिनांदागि जिरखमनायबो दंला कुनो गण अवस्थानबो दंला जों थिगुनु जा कैसा थाङै थांबाय